Sarsagun TV nyalek kan anjomit kan sanam kuki sagun daramin badai cuy puna inki sudipta. Sanam kuki bun napai badai ge janik kan anapai badai ge bun tahe ko ma. Nita kobor do huyuk kana টামাকরু তালাতে সাগুন উঠাও জয় জোহার মেলা ঝাড়গ্রাম জেলা গিদনি রে করোনা আনারি বুড়া কাটুব উদুক কাতে জয় জোহার মেলা বীরভূম জেলা সিউড়ি 1 নম্বর ব্লক রে মাঘ মুলুক নাওয়া সিরমা মানাव কেদা কু ওড়িশা পনत রে झारग्राम जिला जाम्बुनी ब्लॉक रेना गिदनी बीडीओ ऑफिस जप डाही रे जय जोहार मेला बारगेसाय बारगेल बार एतो बाकाना पयला फेब्रुआरी kon 3 फेब्रुआरी नोआ जय जोहार मेला हुयुआ मेनते बाड़ायाकाना पश्चिमबंग सरकार आदिवासी उन्नयन विभागा उद्योगते आर जाम्बुनी ब्लॉक पंचायत समितिया साहिजुहिते नोआ जय जोहार मेला हुयुकाना मेनते बाड़ायाकाना दाराम दा तालाते नेवता पेड़ा को दाराम चंदन टिक बाहा थुपनो और मन दाहड़ी एम काते जाम्बुनी पंचायत समिति पेड़ा को दाराम केटकुआ पेड़ा को दाराम तायम बाती जेरेट और टामाकरू तालाते जय जोहार मेला रेना सागुन उढ़ो कामी होराय उढ़ो केदा बिनपुर एसटी विधानसभा रेनी विधायक देवनाथ हांसदा नुआ जय जोहार मेला रे सारपा दासाय परब एने हेपड़ाव सावते बेझा तुኝ और खेलोड हेपड़ाव को हुयुआ मेनते बाड़ायाकाना नोआ जय जोहार मेला रेना उढ़ो आखड़ा रे सेटर को तहेकाना बिनपुर विधानसभा रेनी विधायक देवनाथ हांसदा जाम्बुनी ब्लॉक पंचायत समिति रेनी ब्लॉक आधिकारिक सैकत दे जाम्बुनी ब्लॉक पंचायत समिति रेनी सभापति पुतुल शीट सह सभापति गोविंद डाब जाम्बुनी ब्लॉक पंचायत रेनी शिक्षा संस्कृति और क्रीड़ा शिक्षाध्यक्षा कुनमी हांसदा वन और भूमि कर्मध्यक्षा मृणालिनी हेम्ब्रम साउते आरहो सुसेरिया लेकाते सेटर तहेकाना अर्जुन हांसदा साउते आयमा गमके को सेटर को तहेकाना সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আজকে এখানে উপস্থিত থেকে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিকে এত সুন্দর করে তুললেন। এই ধাম সমাদরের আওয়াজে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়ে গেল। আজ 1 ফেব্রুয়ারি জয় জোহার মেলার প্রথম দিন, চলবে 3 ফেব্রুয়ারি অবধি। এই জয় জোহার মেলার উদ্বোধন আজকে 1 ফেব্রুয়ারিতে হলো আমাদের মাননীয় অতিথিগণের হাত দিয়ে, তাদের প্রদীপ প্রজ্বলন, তাদের ধাম সমাদরের আওয়াজ দিয়ে। কাছাকাছি আনার জন্য সরকারের প্রকল্প প্রত্যেকটি পরিবারে যেন আরো তারা পায়, তার জন্য সরকারের সাথে সবাইকে থাকার জন্য আমরা অনুরোধ করব। যা বিগত দিনে সরকার যেটা চিন্তা ভাবনা করেনি, আজকে আমাদের সরকার সেটা চিন্তা ভাবনা করেছে। দুয়ারে রেশন, দুয়ারে সরকার, এই যে ভাবনা, মানুষের যে চাহিদা, আজকে সরকার তাদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। মানুষকে আর আসতে হচ্ছে না, সরকারের প্রতিনিধি মানুষের দুয়ারে যাচ্ছে। যে আজকে সারা দেশে মানুষ সেটাকে অনুসরণ করছে। দিদির আজকের এই কাজ সারা বিশ্বে আলোচিত হচ্ছে। কন্যাশ্রীর উপস্থিতি, তাই এমন মুখ্যমন্ত্রী আমরা বাংলায় পেয়েছি, সেটা আমাদের সৌভাগ্য। একটা ছেলে মেয়ে জন্মাবার পর তার মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কিছু দিয়েছি। তার লেখাপড়া থেকে, খেলাধুলো থেকে, স্বাস্থ্যকে বাঁচাবার জন্য সমস্ত প্রকল্প আজকে সরকারের সুযোগ সুবিধা আমরা পাচ্ছি, যা আগামী দিনে আমাদের পশ্চিমবাংলাটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এবং আমরা যদি সবাই সরকারের পাশে থাকি, নিশ্চিত আমাদের জঙ্গলমহলের অনেক ছেলে মেয়ে দেখতে পাবো তারা অনেক বড় মানুষ হয়েছে। যে আজকে মমতা হাসদাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার খেলাধুলার মাধ্যমে ইন্ডিয়া মহিলা টিমে তিনি সিলেকশন হয়েছে। এটা আমাদের বাংলার গর্ব, ঝাড়গ্রাম জেলার গর্ব। তাই স্বাভাবিক কারণে আপনার সবাই সরকারের পাশে থাকুন। আমি সকলকে আরেকবার ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ বিভিন্ন
সরকার প্রকল্প মাধ্যমতে তেহেন যাহা আবো সরকারে চাল কা বোনা আবহাওয়া আবহাওয়া শুধু খাইজ লাগি তো বা আবহাওয়া লাই লাকচার এনে সেরে বাঁচাও দোহা লাগি আতো ওড়াগ রে নাপাই তেমন এনে সেরে আবন চেমেদা আর নঙ্কার সরকারা যা করে অবয় গড়াইম লাগি রে হওয়া বন কানা মেলা মাধ্যমতে অন্ডে বন অংশগ্রহণা কারণ প্রাইজ তো মানা জিনিস বাং কানা তেই বন বাড়াই মাছু তো প্রাইজ তো বাং বন নামা হইতো এনখান আবহাওয়া যাহা আতো কান তাহেন আবহাওয়া লাই লাকচার এনে সেরে অনা বন বাঁচাও দোহ দাঁড়িয়ে ওনাতে আবো তরফ খনা সান্তার কো সাই সাই সারা বনে মায়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারণ উনি বাই তালেন কান তেই আবহাওয়া লাই লাকচার এনে সেরে হইতো বই বইতে হাপিক কোয়া ওনাতে সানাম কোগে যা নেহর তাহেনা আবহাওয়া ধরম করম আবহাওয়া যাহা মেনাগা ওনা দো আবহাওয়া মধ্যে রেগে বন দোহয়া মেনখান আবহাওয়া এনে সেরে হো সাও সাওতে বন লাহা দিয়া আবহাওয়া লেই কাতে সবাই পশ্চিমবাংলা পনत সরকারা উদ্গৌ সে জয় জোহর মেলা উঢৌ আকানা বীরভূম জেলা রেনা মোহাম্মদ বাজার ব্লক রে 1 ফেব্রুয়ারি হিলো 12 ফেব্রুয়ারি হিলো উঢৌনা শিউড়ি মি নম্বর ব্লক রে জয় জোহর মেলা মেনখান মাননীয় মহকুমা শাসক লেই কি দায় জয় জোহর মেলা মা আদো বুঝো মে জোহারাম সে জোহর জোহর বাঁধেয়া বুঝো জং মে করোনা আজার খাतिर মাস্ক হরো রেনা আনারি মেনা রেहो মাস্ক হাটিং আর সে সচেতনতা মানাও বাতাও লাক্তি কানা মেনতে রড়গে বানুआ বাংদল চাচালাউই গেলে আর বাং সেটেললেন মানতান পেড়া কোয়া মোচা খনগে ফুটল উডুকরেন করোনা আজার বিধি সে আন আরি রেনা কাথা লগন গে স্কুল খুলো রেনা কাথা লই সদরেনা ওনা মঞ্চ খন নোয়া মেলা খন চেট চেট কামি হরা সে সুযোগ সুবিধা को ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱱᱟ आदिवासी को ᱧᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱮᱞᱟ ᱢᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ 12 ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱚᱵᱤ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟदिবাᱥী ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱞᱟ ᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟदिবাᱥী ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱟᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤধা ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ তেকো ᱧᱟᱢ আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জয় জোহর মেলা পালনের উদ্দেশ্যে 3 দিনের এই মেলা বিগত দিন থেকে অর্থাৎ 1 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এবং 3 তারিখ পর্যন্ত চলবে আজকে আমাদের মঞ্চের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে মঞ্চে বিশিষ্ট সরকারের এই জয় জোহর মেলা এটা শুধুমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের ভাই বোনদের জন্য আলাদা করে সরকার চিন্তা ভাবনা করেছেন মূলত 3টি উদ্দেশ্য আছে এই মেলা 3টি উদ্দেশ্য হলো প্রথম উদ্দেশ্যটি হলো যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসীদের জন্য অনেক জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম শুরু করেছেন আগামী দিনেও চিন্তা ভাবনা রয়েছে কাস্ট সার্টিফিকেট অতি দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে যেটা দেরি হতো এখন এসটি সার্টিফিকেট মোটামুটি ব্লক অফিস থেকে এসডি অফিসে চলে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের কথা আপনারা সকলেই জানেন সেখানে আদিবাসী মা বোনদের জন্য 1000 টাকা ব্যবস্থা করা হয়েছে জয় বাংলা পোর্টাল যেখানে সমস্ত পেনশন দেওয়া হয় তার মধ্যেই একটা অংশ হিসেবে জয় জোহর আছে সেখানেও যারা বৃদ্ধ বয়স্ক আদিবাসী গুরুজন রয়েছেন তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এইভাবে রাজ্য সরকার একের পর এক প্রকল্পের মাধ্যমে কল্যাণমূলক কর্মসূচিকে নিয়ে যাচ্ছেন আদিবাসী সমাজের কাছে এইগুলিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা মানুষকে সচেতন করা এগুলোর সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করা এটা জন্য এই মেলার একটা উদ্দেশ্য যাতে আদিবাসী ভাই বোনেরা যারা আসছেন তারা জানতে পারেন যে তাদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা আছে এবং তারাও আবার ফিরে গিয়ে প্রচার করতে পারেন দ্বিতীয় একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই মেলার মাধ্যমে তারা এখনই বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য যে সমস্ত আবেদন করতে হয় সেই আবেদনপত্রগুলি জমা দিতে পারেন
যেটা বিডিও সাহেব ব্যবস্থা করেছেন, এখানেই কম্পিউটার রেখে হয়তো অ্যাপ্লিকেশন জমা নিয়ে আনা হলো। আপনারা জানেন যে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এই মাসেরই মাঝামাঝি সময় আবার দুয়ারে সরকার শুরু হতে চলেছে, দুয়ারে সরকারের তৃতীয় দফা। তার আগেই দেখুন সরকার শুধুমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য আর একটা রাস্তা খুলে দিল দুয়ারে সরকারের আগেই, যে তারা আবেদন জমা দিতে পারেন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে এই সুযোগগুলি সদ্ব্যবহার করুন। আসুন, এসে দুটো জিনিসই হবে, আপনাদেরও উপকার হবে আর তার সাথে সাথে মেলাটাও সাফল্য লাভ করবে, যে উদ্দেশ্যে সরকার এই মেলা আয়োজন করছে। তৃতীয় মেলার উদ্দেশ্য যেটি আছে সেটা হলো আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে তারা যাতে আরো সচেতন হন সেগুলোকে তুলে ধরা। এর জন্য নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকছে, যাতে মানুষ উৎসাহিত হন আরো বেশি আদিবাসী সংস্কৃতি সম্বন্ধে, এবং আদিবাসী সমাজের মানুষও যাতে তারা তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রেরণা পান। এই তিনটি উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে মূলত আমাদের এই 3 দিনের মেলা। যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যারা অর্গানাইজ করছেন, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম बांगाली को बैशाख मास शुभ नवबर्ष को पालावा उनका लेगा कि इंग्रेज को 1 जनवरी अड़ी धूमधाम सलाह को मनावा। अब आदिवासी सान्ताड़ को नवा सिरमा आतांग दाराम से मनाव अड़ी कम गी नेलोगोआ। अब लेखा लेखाते 1 माघ नवा सिरमा बन लेखायेद कना। भारत दिसम रेना आयमा पनत करे गी गिरिबासी मेना बन रेहो नवा सिरमा मनाव दो बांग नेलोगोआ। जस्ती कायते नेलोगोआ 1 जनवरी गे बन मनावेद कना। चिदा अपनारा ताहे काते रेहो एटा को बन मनावेद कना। उड़ीसा पनत मयूरभंज हनत हरनजिया बनत रे माघ मुलु नवा सिरमा को मनाव बताव किदा। मारांग बुरु देवा सेवा काते कमी होरा उछानिना। इना तायनम सापड़ाव लेद कमी होरा को अड़ी धूमधाम सला को मनाव किदा। नवा सिरमा मनाव बताव लगिद सान्ताड़, लाकड़ा, मुंडा जतो को सेलेद लेना। मारांग पेड़ा लेकाते सेटेर लेना झारखंड पनत खन कृष्णा हांसदा। सेटेर लेन मारांग पेड़ा आर सेलेद लेन को चेद को लई किदा ओना गेबन आंजम गद लेगे। उड़ीसा खन सगुन खबरिया सुब्रत कुमार मुर्मू। अलिंग दो दशरथी सोरेन मझिरी ओलोआ पीर पारगाना बारपाड़ा। तेहेना प्रोग्राम अड़ी नपाय लिंग बुझाव किया चेलका नुकु अतुरे जहाँ को दोहो किया नवा सेरमा रिया अबवा सान्ताड़ हिसाब ते जो माघ बंगा पुइलु रे नवा सेरमा बन मनावेआ ओना हिसाब ते अड़ी रस्का गिलिंग बुझाव किया। आर नोंका ओना मांग रे अलिंग बलिंग मेसा आकना आर तेहेलिंग मेसाएना ओना दराय ते हो तहु गौरव धरा लिंग बुझाव किया जे आलिया हो नवा सेरमा मेनाआ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ। ᱡᱟᱦᱳ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱧᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ। ᱚᱱᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ
जाहिर आयो को बन बंगाड़ को और उन बेड़ा तो ना बलिंग तहें गोल कना जहाँ आदोनी कुली बड़ा को ले आ जो बांगा उनको बन बंगाड़ को जेते माराम गुरु जाहिर को अबरिन इये को पंडित को उनको के बन बंगाड़ को अलिंगा नितुम दो हुयुग कना अनिल कुमार माझी ना दो सरकार रिकॉर्ड रन तलिंग और छटियर नितुम दो हुयुग कना अर्जुन हेमरम परिस कनाले अतु ताले हती साल नंडे सुर रगे और अलिंग दो प्रथम चक्रीला एसओ ब्लॉक एक्सटेंशन सोशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजर ओना पर अलिंग प्रमोशन ना एसएसडब्ल्यू सब वेलफेयर ऑफिसर ओंडा खन लिंग रिटायर्ड ना 2012 रे 2012 परे जेहेतु नवा अंचल नवा विशेष तो कुड़ीपसी पंचायत अब आदिवासी को अड़ी अनुन्नत शिक्षा रे दीक्षा रे और रेंगेज रामांग करे जतो रे पछले ओना खातिर ओना चे लेकाते कटिज बन सेना होचया मारांग होचया बन मांग आबन लाहा आबन ओना खातिर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाव लगन उहेर हेजना ओना खातिर ते मीटिंग प्रथम मंझी को नवा पंचायत रिन जतो जारा हुईना कादोढिया नेतंग रघुनाथ कॉलेज ओना सामना रे मिटंग पडिया रे उन जो ओंडगे ठौकेना और ओना मीटिंग संघ बनावबन चेक लेकाते नवाबन लाहा ओना ऑर्गेनाइजेशन ना नितुम दो हुयुग कना आदिवासी सोशियो एजुकेशनल कल्चरल प्रोग्रेसिव एसोसिएशन इंग्लिश ते आदो अब सांताल ते दो आदिवासी सावता सेचेत लाकचार लाहान गावता नवा जो नवा ये तबन माघ बंगा नवा शर्मा जो मनाव कना नवा तो ना 2016 खन एहब कना 16 ओना तो नवा शर्मा रे मिटन बंगाया पे तो हम जेलो कना नवा तो चेट पे बंगाया चेट हुयुग माने प्रथम हांडे जहां पे बंगा काना ओना तो चेट पे बंगाया चेल का पे बंगाया ओना चेट तो बंगा तो नवा तो माघ बंगा अब मा माघ बाबन बंगा लेखान मा बीर बुरु ना हुटर बा को एमान त्या को ओना को बाबन व्यवहारा ओना जो ये कना ओना बंगा बुरु ना जेबन मना नवा दो सामूहिक भाव रे ओना मा अतु अतु जतो बन मना नवा दो पंचायत तरफ ते मिटी सामूहिक भाव रे ओना दो मना हुयुग कना 2016 खन ओना प्रथम तो कादोढिया रे ना और दिन कालम ओंडे कटी जगह को असुविधा ना डिस्प्यूट कटी तहन खातिर ते आदो ओना तो नोडे अलिंग दो झारखंड दिसम खन हेज अकना अलिंग कृष्णा हंसदा nyutum अलिंग और उनका दो भारत रे अलिंग दो धीरीबीत गोंके मेंते को उरुम लिंगा आदो भारत रे नवा धीरीबीत nyutum साथे नवा जे अतु ओड़ा रे ग्राम सभा और नवा स्वशासन व्यवस्था माझी को और परगना को मनकी मुंडा को चाहे डोकलो शहर को नुकु को सिखनात लगित अलिंग भारत जाकात रे नवा उपरुम तलिंग मेना अच्छा नोडे मयूरभंज तेहन जो प्रथम करबिन हेजना नोडे हन धीरीबीत कमी होरा चलवा नोडे धीरीबीत कमी को तो बांग कना नवा दो मिटे जा तेहन दो माग नवा बोंगा रेना तेहन प्रथम अब नवा शर्मा कना ओना nyutum तेगे को हो का अलिंग तहनो और ओना nyutum ते अब कई आदिवासी को जहां के अब हक कायदारी मेना संविधान रे चाहे सुप्रीम कोर्ट कोन चेत चेत ऑर्डर मेना अब जितकरो लगे अब दाड़े लगे अब बीर बुरु बंचा लगे ओना जिनिस को गे नवा अब जहां बलि नाड़ा अतु रे तेहन लई साडेयात को और नोना के लैट को जे अब दो नवा जहाँ जे शेड्यूल एरिया कना फिफ्थ शेड्यूल को मेना संविधान रेना नवा नवे अनुसूची रे मेना अदो नवा फिफ्थ शेड्यूल एरिया रे दो नोडे दो अबिन अनुच्छेद 12 तहत रे अब ग्राम सभा के मिट्टी सरकार कना सरकार कोई कना सरकार संसद मिट्टी हुई दड़े विधानमंडल मिट्टी हुई दड़े और मिट्टी अन्य प्राधिकारी जहाँ लोकल अथॉरिटी को मिताया लोकल अथॉरिटी के ग्राम सभा को मिताया अदो उनुई सरकार कना नवा जिनिस बांग को बढ़ाता है नो ओना आधार ते 12 रे नवाई मेने आए 13 रे मेने आए जे आमा राय रीत जहाँ जे रूढ़ी और प्रथा एग्जिस्टिंग लॉ नवा के अब दो आईन कना और नवा आईन दो
पार्लियामेंट चाहे विधानसभा रे नवा दो बदल बाय दाड़े नवा दो 5th शेड्यूल रे अनुच्छेद अबिना 244 रना भाग खा पारा 5 रना सब पारा 1 रे ऑल मेना जे नवा क्षेत्र लगी दो 5th शेड्यूल एरिया लगी दो सेंट्रल गवर्नमेंट रना जहां गे पार्लियामेंट मेना या स्टेट रे जहां गे लेजिस्लेटिव असेंबली मेना नोडे दो आदिम को लगी कोनो कानून बाय बनाव दाड़े और नवा जहां गे अबिना फॉरेस्ट राइट एक्ट मेना 2006 ओना तहत रे हो आदिम को दो जहाँ जे बीर बुरु रे मेना को नुकु बाय लगा दाड़े को चाहे डैम नुतुम ते चाहे विकास नुतुम ते चाहे एलिफेंट कॉरिडोर नुतुम ते चाहे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट नुतुम ते उनको तो बाय लगा दाड़े को चेदा से भारत रे दो आदिम दो भारत रे इनको मालिक कना मूल होड़ कना को नवा दो अबिना कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र जजमेंट अबिना 2005 रे सुप्रीम कोर्ट मेन का जे भारत रेन दो आसल होड़ दो आदिवासी कना को और नुकु दो बीर बुरु खन दो बम लगा दाड़े को ओकोय सरकार हो बाय लगा दाड़े को नुकु चितान रे आईन बाय बनाव दाड़े नवा दो 25 अनुसूची रे स्पष्ट ऑल मेना अदो तेहन हरिज प्रशासन और नोडे ब्यूरोक्रेट्स को जहाँ तिना कि आईएएस आईपीएस मेना को या पॉलिटिशियन मेना को आदिवासी हक और आइदारी दो तेहन हरिज बांग को लय अकावत कोते आदिवासी दो बीर बुरु खन निजेरा ओत हासा खन को छुड़ारेट को और दिन के रेंगेज मेन मेनते तहु को रेंगेज चाबाइट को ओनाते आदिवासी को तेहन अलिन दो नवा बलिनाड़ा अतु रे नवा गे अलिन संदेश ली एमा को कना जे दिलाम बोन आदिवासी अब हबन लहा इन खान दो बिजनेस हुई अबोना अब बिजनेस व्यापार कारोबार बन आड़गोना और आको दिकू को लेका अब हबन किसानोआ नौकरी चाकरी हबन हतावा बीर बुरु हबन बंचावा और ओना सावते अब बिजनेस व्यापार कारोबार कते अब रेना हिजू कान पीढ़ी हो उनको हबन केटेज को और नौकरी चाकरी दो बाम हटिंग किया लेकिन अब बिजनेस दो पीढ़ी दर पीढ़ी में हटिंग दाड़े बगी दाड़े उनी उनी जनरेशन बाय जनरेशन ओना रे चलाव दाड़े अदो ओनाते अलिन मेना चाकरी हबन हतावा चाकरी बांग दो बलिंग मेने चाकरी हबन हतावा ऑल पढ़ाव कते लेकिन अब आत्मनिर्भर बनाव कते अब मालिक बन बना और मालिक बना होर दो बिजनेस हुए अदो ओना लगी ते देलांग बोन अब ठेन रिसोर्स मेना अब ठेन हसा मेना अब ठेन मेन पावर मेना अब ठेन मार्केटिंग मेना केवल अब ठेन फंड बनु ओना फंड लगी ते आले तेहन यूटीजीए यूनाइटेड ट्राइब्स गोंडवाना तहत रे कंपनी पेया बनाव कते तेहन पूरे भारत रेन आदिवासी को बिजनेस तले तोल को बिजनेस ते तेहन उनको लहा रेना होर ले लय को कना नीता खबर दो नोडे के मुचेना और नित धाबित ते सासागुन टीवी चैनल माबू सब्सक्राइब सब्सक्राइब ताबुन पे लाइक ताबुन पे कमेंट ताबुन पे और शेयर ताबुन पे सानाम को गिना पागे बुन ताहे को अमा और मित सानाम को गी सागुन जुगार।